मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, राजीव पटेल जी जिंदाबाद, त्रिपुरा ओके ओके साइड के सर yang boleh menjadi sini presiden hanya orang sekolah kali itu तो सुपारी सुपारी ने लोग लाभ जोड़ने जरा दिल्ली में बापा ने फैमिली को सुरक्षा बचाने में जान सुनो जरा दिल्ली एक बार पार्टी को विभिन्न पार्टी ने फैमिली को सुरक्षा media rok no ini onong is a question omoni answer norok singka jeto ang abo sanani no nangka tini ang tini salsaya kebak dugma salni sekang ni simino Tripura mothano jepuru cengkha jeng bubagra bai jeng kongres ni simino bubagra bai lepi tongmani aboni porebo 2018 jeng solo paltai ni ek somoyo jeng BJP tongkha laika sinio joge 48 kormchari ni MDC bo tongmo bele tin samung tanglai mani Kaya abang ia kalau sungti pramot hana songsaka, di pramot hana songsawi, kemana ia kalau hadului, kodului, sawi, lain apa kaya. Kini kebang mah boror anu komen kayo, teks layo, kaya bawa WhatsApp teks layo, kaya bawa Facebook teks layo, ang nai tunggu bang ni komen dok. Oh tini ngangkai nang engkau BJP party ko rangmani jatang, ama herok sini bukuan mah tunggu. Actually ang serai kok sawo, poriskar kok na sawo, rangman na ni jatang ngangkai, tini oh BJP party ni hoite no ang tabuk saya pano ani je logio tomnai ani Tripura mothani kebang ma MDC rok kebang ma MLA rok saimano je bidan sabha ni segang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ni gosida dong o party ni yakari phedi ang apru khaiye tangli himale ang serai be tongmani musunggo kaham be tongmani musunggo Tripura motha khlaika Tripura motha ani samung je nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore kebang ma chokranto cholika nang zonal chairman yakagra dingka yakari borikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni khaje tini actually ango BJP party o phemani obang aina musungui phemani om haiklaya borok sa ano norok nung khasi thangsi dini dagari ma haiklayo akokno te buskang salang serai klaya nang ngai borok bai ang jepuru pisa jepuru naine di rajniti o jaga ngi tongkha borok ngai Tripura no Tripura ni thungui tongo othoso sakao ngai BJP bai alliance do main kok BJP banyak alliance tonggo neta by neta ngakai mili lajak neta by neta ngakai gedal lai rasniti thungi tonggo archini public rok no ngakai Tripura ni ajaga no kelai dirika bulai tonika walai tonika hakhek lai tonika ngangang o jaga o jodi no nang leader no sung budri hui chini borok rok budri hui ti sawi no leader sanami rok ngakai nang Tripura ni ngakai Tripura ni kok no sadi tangile nang tesa jaga katawi nang ke mili tongnai abar public no ngakai chunghai sawami borok no ngakai walai bulai tonika aniti abo ani moteng jagli ang serai nyo saka rajniti ingke ba soi nyo rajniti khlaisi di ar dofa angke ba soi nyo dofa khlaisi di ni ke ba rajniti khlaisi nai ki ke ba ang dofa ni samung ke dofa ha ke ba nogo asugui nog ni samung khaisi nei ni tongmani jorabo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonori tini ama hai kok khnamane pore ani ajagani MLA buiboya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligrop tongo ke bokol khaini kiri khoroksa khorni bade othoso ang Facebook roko bo kisa comment khaikya ango jagani nitino hamjaglia alliance sungui thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar bana jati dofani koksanani ngaka alliance mote tongdi yang sakao ngaka alliance tongo yang bisingo ngai Tripura a sentiment bai ki sungno walai bulai ketoni ru abo lap gari jakhan ani mote abo no alliance tongo ngaka direct no norok neta sida asni dikhai tong pai ngaka sungchini public rok sung direct hebin tamba ar abo ni bisingo te kaisa kok ngaka chini ang darano menteri sini menteri saya hebben ani ব্যক্তিগত ti ang bono bo ani ar bufai hisabe ani no thango ani kam hamya kus khobor nawo hingga ang sabo apon abo ma bujis nei blena ani apon ni anti pramotha ni ang ado bora aga go ani kam hamya si khobor nali sini ho jaga ho sini Sanjit ani bati ja monol presiden bo botor jagi tong ye kaka bahai tam khobor kaham na ui tong hingga ama hai khino sini ho jaga je tong tini join khepenya ro bahai kaham hamya boro bonu ui tong je beskang ni salote bunuk jaknai tini kabang ma borong sa asuk denin jati dofa au jati dofan paling tonggu ang tasuk sal
কিন্তু নরকসে রাজনীতি খালাयो hangkai নরকসে বিজেপি bai alliance ki tongi tongu hangkai जों साबबिक tongnai rok hangkai जों direct no khege tangkhaba दिबा ना डाइरेक्ट नखलायके जाखाबले डाइरेक्ट नखलायबेके बरं नांजागलियाबा बरं याबो याफरि रहो कानो चिनि बिपिन ani छुटबाय चिनि सेन्ट्रल नि जीएस आरो जगते कायसा कक नाय नेखे आं कम्पेयर खायनाय नेखा दिनै बाक्सा बरक सावजे रां बुसुक मानि फायगे आं 1 टाका रां अर सान पाइयाखौ रां सानन बागिबो फाइया एमन कि अजगा सराय सरायनि दङ चिनि मुख्यमन्त्री दङ अबनि सिगांबो मुख्यमन्त्री बिनि चेम्बार कलानि कक साका गुरुत्वरि मेन कक नाकाय चिनी मुख्यमंत्री चिनी थासिं राज्य सभापति कक साका चिनी बिपिन देबबर्मा चिनी जीएस अजगाव कक सालायगा गोबांमा कक सालायमानि कारण दिनै अजगाव आं नायनायखा जे साबो आपन साबो पर अजगा सिजागि थाका दिनै आनि बखा कय तमनि नुखा बर आं सिस्टेम चाजिया गोबां माजरा चिन्तिब्रा मथानि सिस्टेम चालिया साविनिका सिस्टेम करिखा जे जागाव नीति करिखा जागाव आं बाहायखौ दंसिनायबा आ जागाव आनो जथेष्ट पार्सनेलि खबर नाखा चिनि ताखु बिपिन जीएस नि अर तरजगि दंयो आनो खबर नाखा चिनि बातिजा सन्जित जथेष्ट थांगो फायो खबर नाव चिनि दा विकास मंत्री तो दिफान आन नक किसिम किसिम थांगे माइसाउइ थुइ मुक्तरि थांगे फायु नक आं ता दिनो वा नाखा नबार बाति बा फायतो मनि जरा नगर दा बाइतनि सेबजागनो मंत्री दु लखां दुसमा सानो बुसिखा जाक आबनो दिनिनि दिनो ते कायसा कक नांखाय गोबां बरक दाबो साबो नुकजागानो निनि तमु नुकजागानो ने आनो बाक्सा कमेन्ट खायखौ आनि तमु हामिया ngai nukjaknai ai tomung kaam ngai borok borokno jesepan rominarnani nagi borokno rominargi mangalak ebong tini je khaini rok bahaino borokno kebo phaili ni chini hini tubiya borok bo compare khande nai kha je ajaga tamo dongsi koyekjon borok je o bini thani commission na hari sawi dongnai aborok simis koyekjon dongsiwo baki borok jok tun bokha baileja bokha tileja bokha baileja राजनीति नो फाइना निंगाय नेशनल पार्टी नो फाइ जों एलायन्स दंयो जों डाइरेक्ट नो राजनीति ने आ ककनो संगिनो जों तिनियाव जागाव जयनिं खालामो बरक निंगाय आपातत 230 परिवार नि बिसिङो 920 फुटार दङ दा आबनो कारिबो तिनि अजागाव दाबो थासिङ आं आसु तपुर कल फैनाय गोबां बरक दङ दारा नोंथांनि थाबुर जों सालांलिया निनि कक खनाव जों तिब्रा मथाव फैमानि नोंसि ताबु अजागाव करै नगाय तांनि निन लगि जों तलांगिया नि बरक आनो कक साखा गोबां बरक कल फैके बरक न बां ननि चेनेलनि बिसिंति कक बसारो नरक न बां खिबिया तामबागै नगाय आं नरक न दुबै फैनानि मुसुंगिया अंतं मानि हिनपानो नरक फैनानि मुसुंगु नगाय नरक नागा गारि गावैया दिनि पुइले यात्रि सेद्रपसिको बसकांनि सालो जों स्टेप बाय स्टेप सामुं तांलायनाय आ सामुं तांथिनिवो जिनि मन्डल प्रेसिडेन्ट जिनि अजागाव जिनि मन्त्री जिनि ताफुक बिपिन देबबर्मा बो जीएस हिनपानो जथेष्ट गुरुत्वरि आं आतेगायसा बीजेपी पार्टी गुरुत्वरिमानि अ पार्टी नुक फाइगा कुनो नेशनल पार्टी अब हाइबरनो जीएस पार्टी नि जीएस सिमाना नुबिया जे मर्यादा रिजार्भ माने तिप्रासानो मर्यादा रिजार्भ माने ओमफ्राय आबोनि बिसिङाव दिनै गोबां कक सानान्त दं रिसानो प्रमुख थाइगा बीजेपी पार्टीनि हयतेनो प्रमुख थाइजाखा आर पार्टीनि हयतेनो दिनै अ पार्टीनो महाराज राज परिवार नबो सम्मान दिखा महाराज वीर विक्रम किशोर मानिकनि मुंगै अ जागाव बिरखुं खला खलायका अंको ब्रु रिसेटलमेन्ट नि खलायका दिनै हाताय गतर अ पार्टीनि बिसिंथिनि खलायजाखा आमाय गोबां ककनो सालायनान दङ बसकांनि सालतेब सालायनाय सामुं तांलाय थांलायनाय सामुं तांलायते सामुं बाय जों नुजालाय कक सालायनाय हामबाय ini আমার কাছে বাংলাদেশ সামনে আজকে একটা বেশি কথা বলতে চাবো না কেননা কাজের সাথে আমরা দেখিয়ে দেব আমাদের কি করা উচিত এবং উন্নয়নের আমাদের পার্টি যে নেতৃত্বে এবং উদ্দেশ্য আমল আবো নাহার মূল্য ini yang masalah yang karena di Pramuka Kelaibani an actually di Pramuka Party jatuh songsakan bila disini baik dan bertemu aku memang berapa call lagi kamu memang berapa text lagi kamu memang berapa comment lagi kamu yang berasal musuh ini begini itu no matter tambah lagi kan saya tahu ini dikeri asal kamu akan begini ani kalau kita boleh asli korban saya kan ini আমার দ্বারা সেখানে থাকা সম্ভব নেই এই কারণে পার্টিতে আমি বিগত দিনেও ছিলাম 2018-তে যখন চলো পাল্টায় ছুড়ে আমি নিজেও শুরু নিয়েছিলাম এবং তখন চলো পাল্টায় সেই উচ্চারণটাকে আমরা উচ্চারিত করে এবং জনসমর্থন নিয়ে আমাদের 48 কর্মশালায় আমাদের নির্বাচন রামধন মহাশয়কে বিধায়ক বানিয়েছিলেন কিন্তু তখন আর
제자가 너도 미신 거 너는 비전적이야. 아주 방법이야. তখন 2018 জনতান্ত্রিক দেশে মিলিয়ে বিজেপি বলেছিলাম কিন্তু তখন সেই দুর্বিজন চলার ক্ষেত্রেই আমি সেখান থেকে দল ত্যাগ করেছিলাম তার উপরে হচ্ছে কি ব্রাহ্মণ খবর চেতন নেই মহারাষ্ট্রে আমি সম্মান দিই বিগত দিনে এবং একজন ভবিষ্যতে আমি সম্মান করবো কিন্তু মহারাষ্ট্রে আমি সম্মান করি যিনি উপাদান বেলেগ না চালক কেবা অজগল চেতন নীতি 어저가 도박을 여기서 돈을 그런 거로 이제 이 하자고 저희만이에 아니면 한국만이에 나중에 이런 거 나중에 좀 내세 내가 하면